Ano? Ano yan? Birthday ni Mama. Birthday, Mama. Malit ko ng video. Yo. Sino ka may birthday? Ito na birthday. Yan. Sumitin naman. YouTube eh. Alis sa mga yan at kayo naka, ano, makikita. Hello. Hi. How are you? Diyan tayo. I'm not speaking English. You don't speak English? Kelsey. Ulit, di ko ilalaro. Ako na ko lang ano. We're in China. Mainland China. Sige, ngayon mo pa sa pagkukwento yung iyong ilong. Mamma mia. Ay, siya naman ako. Sige naman ako. Teka lang. Medyo malaya. Kaya nga po, udaya nga, sagrandahan. Anong nagagalaw? Hello. Birthday ngayon, inay. Kumakain kami sa Inchikwa. Ilang taon na? Aba, ay secret. Narito kami malapit sa Santo Antonio. 37? Buhay, ano? Parang ngayon taon. 36? Ano ka ba? Tuwan natin. 38? Ayun, nakakala mo, baby. Kinibilig ko ako. Yaps. Gagalaw yan. Yun naman ang podcast. Sisi, friend ka na. Hey. Si Tito... Si Tito... Saan ka rin ha? Ubong. Si Ubong. Tama. O, yan. Tito Lari yan. Yung pangalan. Oh, si Tito Lari ang anak mo. Ay, 32. Ay, 32, 34, 36. Ito ba yung 34? 34 sista. Abay, oo naman, magkakasunod, magkakapatid eh. Ang birthday din. Sino yung... Kami dalawang February sa amin. Si Lita Bebe, March 5. Dito Budik at ikaw. Si Nonoy Agosto. July pala. Sino? Si Nono. Si... Tuwas Budik si Soya. Si Toya. Ay, lalo. Ay, kayo na. Ano yun? Atin, hindi inyo. Ano kayo kakain ha? Ha? Hindi nyo nakita yung ano, siomay kanina, ang antipasto. Ato muna. Hindi na dyan kailangan ng toyo. Napakadami ng toyo. Oh, wow. Ay, dandahan. Ikaw na muna kuma. Ang celebrant muna. Yan na, paborito ko. Dito si Sisi. Sisi, Basta che lavori qua per Per la la domenica. Richiatti. Bravo. domani sei a YouTube. YouTube. Lo sai, su internet, domani si vede. Questa è No, dai. una bella ragazza cinese a Padova. Sì, a Si chiama Cici. Non Sisi, Cici. Cerca fidanzato. Talagang. No, Se fosse uno carino, con soldi, simpatico, buono, bravo. Sì, no, sta a casa. in fantasia si può trovare. Non si sa mai, vero? Sì, sì. Esatto. Ragazzo di 80 anni, di 80 anni ragazzi. che muore presto. Mio nonno ha 65 anni, questo può diventare il mio bisnonno. Ma basta, ti butto via. Quanti anni hai adesso? Questo è video, video registrazione. 12. No, legge. 12. Giugno 26. 13. 13. Vedi, vedi? Vedi, sì. È tremendo, eh? 3. Ah, Per augurare va. tremendo proprio. Insegnami qualche parolaccia in sì. No, non insegna parolacce. No, Me lo dici nell'orecchio, senza far sapere. Non devi insegnare parolacce, non è bello. Questo è bellissimo.
Maganda ka. Yun, parolacci. Maganda ka. Cos'è maganda ka? Maganda. 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 Domanda, chiede lei. Sei bella. Maganda. Sei bella. Sì. Sei Oh, sì.